Hello everyone, welcome back to today notun video de ajibi video ta banawla she anian last video de moi ke bishi support kurna ase de moi nishna mano to shikile de 130 subscriber bi na pawone ki na bi bhabi degi chili anian bishi support kurina ina support kuri thaka karni moi bishi khushi paise de anian sob ke thanks dia ase aro naruki na moila video kan sai namnen khushi paise kuli do share kuri dibi na subscribe kuri dibi notun kan sai ase kuli do aro asila video de shikile bi moila video de shikile do lifestyle na enjoy kurala kiba kibi show off kurala to kan na pawde holibi ene choto moto holibi kam olop holibi amnian saina janibo parala na janina kam ula la moi to kan content ani ase to kane moi ajibi moi la video do shole do kapra suka ule la hanger bunawle ase moi local handmade na hat pra tembu bra bunabo to kan debi jabona pare bane bishi kire ase na roshi lole holibi moi purana kapra use kuru aro na kona bamboo na itu use kula ase de chaka chutu kan thaka khan garne ekdam bhala ase korom chaka de thaki shikule bi space kom de thaki na kapra sukaule to itu kan garne to ekdam bhala ase ekdam bhal pra sukabo paribo de aro na kona thanda chaka de mo do pani kiri na ina kapra khundai jai bishi paktoi na ase to kone moi shit te ne waranda khan de libi sukabo aro komti space lobo aro bishi bhal pra sukibo parala na kapra bishi sukabo parala itu nishna la video ani te ase to kone sai na khushi paisile to like share kuri dibi subscribe kuri dibi to show golo de video to na to bamboo la hanger bonabo karne to sare an bamboo chutu phalai na rakhilo kacha holibi kon nohoi to na mura suka holibi kon ite to karne to na piece to size and shape to nijola khushi ase kiman kina lo le ase na to moi to ina kure ase de chutu phalai na aro piece kuro le ase na ina kana dita piece kuro lobo yatibi ina kona aro bamboo la side kan do bishi sharp thaki de kapra khan norom khan do phati hole bi chance ase na to karne side kan do phal bra tau bra saba kori dibo lagi de jite na kona saba kona phal bra one by one kurubo phal bra jama kori na itu jite aro moi kina kurubo next step to tikai dibo de to sati kan nina nishna sidi moi pura katina khatam hoise bamboo do ite to kane kabra lena bandi ase na moi to roshi do use kura nai purana kabra use kura ase to shuguli bi kon hoite takra ase bishi phala ase kabra material phal thaki shule to purana kabra use kule bi kon hoite ito karni rana mon pahar de sukaule la ase to pitor de use kurule la bi noi na to ito karni ni moi de use kura ase taka kan do shule to plastic brush bi use kurubo paribo aro pantina khatam hoise de one by one na phal bra pantina jama kori those ite to aro ite bamboo de to pantina khatam hoise bamboo chutu kan ite to bamboo lamba ekta luina tate pantina jabo de ekta bra lagai na jabo bishi to noi lebe na space kumdi rakhi na pandile ko ne de tabra aro bishi lamba lele mati ta kam chai to kane moi ini khata lo ase bishi to na itu bamboo to saile to ini bishi chutu nishna digi ase libi tai takat bishi ase ekdam takara phal ase de moi bola na mola video kan de bis kosh majang be to bamboo bai bonai na saile to kilo na pajakan gila nishna tagi ase libi itu bishi kam ai bole ase de to banana ko to meshe ite chena moi kabra to sugao de hang bona na waranta khan de bi gote libi bishi bhabra sugao pare de moi do yate ini rest house te na kor pahar de rest house te sugao le ase moi to ekdam bhala se shita se du bina moi bi kabra sugao le space komte ase to karne yate brai bishi pakta sukai de
পকি ফকাস এমনে থিকো পারে আছে মানলা ওয়েটার দই মান বিয়া আছে লং পেন্ট হবি কামিজ হবি কি হইলিবি একদম ভাল ভাল শুকাব পাৰি দে এক মই তো একটা সাইডে লং পেন্ট আৰু একটা সাইডে শার্ট কান টপস কানে না শুকাই আছে দে तो हशीदे सदी गाने ना निशना सुकाई ना सदे है एकदम ভাল না হে লেন্স মানলা কোম্পানি লা হিঙাৰি ইউজ কৰোলে নহয় আৰু কোম্পানি লা দোকান ব্ৰাহ্মণ লেন্স মানলা কোম্পানি লা দোকান লা হিঙাৰ কিনিছিলে দে মান পাহাৰে ৰাখিলে দে এফৰ্ট কৰিব না পাৰো দে মই দিলে না পাৰিব সব মানা দই কি নহয় না এটো মানে মই দোকান পৰা কিনা হিঙাৰ খান দইছিলে ৰুম ভিতৰ দে ৰাখি না আৰু এনা পাহাৰে পেম্পু পৰা পনে না ৰাখা দো হাৰাইলে বি লছ নাই দো না লং পেন্ট বি কাপড়া শার্ট খান হৈছে গলিবি কি হৈছে গলিবি একদম পালবা শুকাব পাৰি দে না কাহে এনা লাই যা ইউজ কৰি চাবি না বিনা তিন বিয়া দাম যে তো হতাই পাহাৰে শুকাই না কাপড়া বি বুজি যাব দো না তো হে সান অলপ ওলাইছে গলে পাহাৰে না শুকাব আৰু তিন বিয়া হৈছে গলে পানী কিৰিছে গলে আৰু তাৰে উঠাই না যায় না ৰাখিব না বেম্বু পৰাহে উঠা বাজি কৰিব তো একটা একটা উঠাই না থাকিব কাপড়া না পানী কিৰিছে গলে বি পাত উঠাই না বেম্বু পৰা উঠাই না ৰাখিব তো আজি কাৰণে মইলা ভিডিঅ'টো ইমান তাক থাকিব সেইকাৰণে আৰু চাইনা খুশি পাইছে লাইক শেয়াৰ কৰিবি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবি নাপাহৰিবি নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ পাব দে আৰু